Ndugu wapenzi, tunashukuru sana kwa presence yenu na tutaenda etape par etape. Juba tuliba mingi sawa. Tunaanza na hapa, tutaenda sema na pale na tutaenda sema na kule kwingine sawa. Mwi dunia yote hakuna mtu mwenye anapendaka vita. Tunaelewana mzuri. Sisi tuko hapa tulikufisha wa mama yetu, wa kaka yetu, wa dada yetu, wa ndugu zetu wa mingi sana. Na kwa ile njo sie jeunesse ya vile ya Goma, sie jeunesse ya province ya Nord Kivu, tuliita wakaaji wa mji wa Goma tuende kidogo tuone communauté internationale. Communauté internationale iko represente pa kwetu Goma na MONUSCO. Tunaenda biro ya MONUSCO, tunatembea pole pole bila ugovi, bila matatizo yoyote. Tunabaremetre memorandum ya kulomba kitu hii moya. Tunataka vita ife nini? Ishe. Tunataka vita ife nini? Ishe. Mwenye aliteseka Goma, mwenye alikufisha Goma, haezi penda vita irudie Goma. Tunaelewana mzuri? Ndio. Babiana wa mingi walianguka kwa nafasi za mingi kule. Tunapenda viishie kwanza pale waende waongee. Hatuna beef na Tshisekedi, hatuna beef na FM23, tunahitaji ndio dialogue. Tusikiane bien. Hivi ndio tunataka tembea, sawa? Kaliko zitakuwa mbele. Ndio. Ba moteur mko? Tuko. Ba moteur batasuivre makaliko. Tunaelewana mzuri? Ndio. Na population ya vile ya Goma itende kona fata ba moteur. Goma iko mu. Unisikia tena bien. Société civile ya Goma ndio inaorganize marche. Wasiwadama ya sasa mshukuru kula mabotiki. Mfanye rieno kama mtafanya kitu. Société civile ni jeunesse tunaorganize activité yetu. Na kubarabara hatutapiga mtu, tusijangaye mtu, tunatembea pole. Après tunafika ku MONUSCO, tunasoma memorandum, tunarudia kila mtu kumakwa. Merci beaucoup. Tunaenda directement ba motar batakobiko na evosha ma moto, babiana bakamata makaliko bakwe mbele ya ma moto, population tene kona suivre pole pole. Na njia tutapita ndani, si vile? Haleluya! 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 Asante sana. Bon, mimi ni Pierre Mamlaka, président société civile. Hii marche haiko ya wapolitisien. Ukwe Kinshasa, ukwe M23, hii marche haikuone. Iko marche ya raia. Si population tunasema tunapenda dialogue. Mazungumuze. Tuikale na tupate amani. Vitu ya masasi hatupendi. Watu oba kufema Uvira mawapi hatupendi. Risasi tusisikie.
Kila mtu kuplasha yake. Uko FARDC, uko Kinshasa, zala kalme. Uko M23, uko Goma, uko Uvira, zala kalme. Monge mutulete amani. Yengine hatupendi. Alors, mwenye a represente dunia ama Nations Unies hapa ni MONUSCO. Ndio maana tunapelekea MONUSCO message pale chini kuserena. Mwambie bwana, sisi tunapenda amani. Vita hatupendi tena, tusikie. Ya kusema wale watoke pale hatupendi. Sio wote tuko Wakongomani. Wakasema watu watoke Uvira, maana watasema sisi tutoke Goma. Bongo yako. Kila Mkongomani iko huru Mkongo yote. Sasa tunashuka polepole hapa sinyerse lezo timu paka pale kuserena kupira MONUSCO. Hakuna ya kupigana, hakuna nini. Bamotare wako mbele na adabu polepole. Sasa kwa motare
Abangaba naba wa Leta Zunze za Amerika, abagize ibihugu bya CPG ndetse na CEAC. Dutegereje rero ko ubu ngubu turimo tuvugana urugendo ruracyari muri centre ville, nago baragera mu gice cyaho MONUSCO. Hanyuma nabonyeho abanyamakuru bo muri Amerika, ntago ndamenye igitangazamakuru neza, ariko nabonye uwo nzi umwe utangaza amakuru muri Amerika. Representation ya radio y'Abadage ndetse vene, hanyuma hakabaho ndemo na BBC. Hano nashaka ku ruhande gato bishobora kuba bigoye. Reka nze ngerageze ndebe ko nabona umwe yenda yego ndimo ndamushakisha. murabona yuko imirimo yose yahagaze, umujyi wose ubereye aho, uretse iyi myigaragambyo. Ni abamotari, naho murimo murabibona. Aba ni abamotari. Urabona ko umujyi wose urafunze, wose kabisa. Abantu barimo n'urugendo rw'amahoro rwateguwe na societe civile hano mu mujyi wa Goma. Urabona ko abantu bose bafunze.
murakoze. Et respectueuse des citoyens. 2. Des institutions judiciaires crédibles, accessibles et impartiales. 3. La fin de l'humiliation et de la marginalisation des autorités civiles locales. La sécurité, non-décence, l'égalité et la non-discrimination. Nous rejetons toute forme de discrimination fondée sur l'ethnie, la langue, la religion ou l'origine communautaire. Nous rappelons à, premier point, une protection égale de toutes les communautés. 2. La promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble. 3. La fin de l'instrumentalisation identitaire comme mode de gouvernance. Le retour volontaire, sécurisé et digne des déplacés et réfugiés étant une urgence de survie. Nous appelons au retour volontaire et sécurisé des populations déplacées, internées et réfugiés vivant notamment au Burundi, au Rwanda, en Ouganda et en Tanzanie. Ce retour doit être accompagné des éléments suivants. Les garanties de sécurité. 2. Dispositifs administratifs clairs. 3. Les mesures de réintégration sociale et économique. Sur le long terme de ces mesures constituent des garanties de paix durable, justice et réconciliation nationale. Nous affirmons que la paix véritable ne peut pas être imposée par le silence ou l'oubli. La paix exige les éléments suivants. La reconnaissance des souffrances subies. Des mécanismes crédibles de justice. Une réconciliation fondée sur la vérité et la responsabilité. La société civile du Nord Kivu restera vigilante et engagée dans l'accompagnement de toute initiative sincère allant dans ce sens. Le salut du peuple est la loi suprême. Nous ne sommes ni politiciens ni militaires. Nous sommes des citoyens ordinaires, longtemps abandonnés, qui parlent à partir des faits vécus. Nous ne demandons pas de discours, nous demandons la sécurité, la dignité et la paix, car là où l'ordre est rétabli, l'espoir renaît. La population refuse en arrière et appelle à la préservation des acquis sécuritaires constatés. Nous disons enfin qu'au-delà de ces préoccupations immédiates, nous soulignerons l'impérieuse nécessité d'engager un dialogue inclusif et sincère entre tous les protagonistes de la crise actuelle. Le retrait de l'armée de l'AFC M23 d'Ouvira est un grand risque qui conduira à la perte de vies humaines par des règlements des comptes inévitables, chères communautés internationales et régionales. On en a parlé à votre sens d'humanisme et votre bon sens. Notre appel est une mobilisation générale, converge vers une seule et même urgence. La fin définitive des hostilités par la voie des concertations. Nous sommes convaincus que la paix ne pourra avoir une chance réelle et durable que si les acteurs à conflit acceptent de substituer le langage des armées par celui du dialogue. Il est temps que
les aspirations de la population qui ne veut plus entendre aucun coup de feu soient placées au centre des priorités pour garantir une stabilité qui ne soit plus précaire mais totale et irréversible. C'est à Goma, le lundi 22 décembre 2025, la population de Goma. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la province du Nord Kivu, que Dieu bénisse la ville de Goma, que Dieu bénisse toute la population du Nord Kivu. Nous vous remercions. Merci beaucoup. On a besoin que ce message y fique. Signé, on a paraffé pour merci beaucoup. Paraffé, inamaanisha kuona hatupenzi toke tena na Uvira baendelee liberation kushapata Uvira ifike mpaka Kinshasa, ifike mpaka watu wote wenye ni watu wetu wa Kongomani. Muratwibwira turazamurize kuko turi mu rusaku rwinshi. Kubera iki mwategura urugendo, ese rugamije iki, impamvu nyamukuru ni iyihe nk'abantu bo mu mujyi wa Goma? Uko population twebwe ubwacu ntabwo dukurikije uko tubanye na leta ya AFC M23 ntabwo twifuza ko yava mu mujyi wa Uvira, kuko dukurikije umutekano dufite i Goma twumva twaproronja tukagera na Kinshasa kugira ngo abaturage ba Uvira, Abazumbashi, Abakatanga, Abamanyema n'aba Kinshasa nabo bagira umutekano nk'uwo dufite nanone aha ngaha muri iki gihugu cya Goma. Uvuga ngo ntabwo mushyigikiye icyemezo cy'uko icyifuzo cya USA ivuga ko bava muri Uvira? Rwose ibyo bintu turabyamaganye cyane, twumva ko M23 yafata ibice byose ikagera na Kinshasa dukurikije umutekano dufite muri iki gihugu cya Kongo, cyane cyane mu mujyi wa Goma na Bukavu na Uvira. Ubu bafite umutekano, ariko muri gusubira inyuma ntabwo muri twebwe mu population abaturage ntabwo tubyishimiye rwose ibyo byemezo bifatwa. Ya, utatuambia jina yenu? Jina ni Gombeni Kabindula Jacques. Jina ni Kawalina Kilimba Romain. Ndio. Tunawakutana hapa kwa hii maandamano ya manifestation purpose ni gani? Donc tuko hapa juu ya kukia répondre kuma appel zenye circuler kwa réseaux sociaux que AFC itoke Uvira, itoke Goma,
Ndio maana tulikuwa kuonesha MONUSCO kama sie tuko population, hatuna parti pris, hatupendi mtu fulani, sie tuko na besoin ya sécurité na gouvernance yenye haina parti pris. Jo yenye iliacha tunakuya hapa. Mulisema se hii manifestation ya amani ili prepare par qui? Bana yenyewe wali prepare hii manifestation haikuwa prepare na mtu. Ndiyo. Kila mtu alisikia leo tutakuwa kwa MONUSCO naye akatufuata. Hakuna mwenye aliprepare ase anaambia mtu akuye, hakuna mwenye anaambia mwenzake akuye. Tulikia sie peke kwa yadi zetu. Sasa kuko maefe negative zenye mnawazia kama zinaweza kuwa Uvira wakati lete narudia mu Uvira. Sio, kwanza premièrement saa hii Uvira hakuna sécurité. Juu hakuna leta yenye iko pale ndani mu Uvira saa hii. Si Goma leo tuko tunaanza lala, tunaacha tena mlango wazi. Juu sécurité vraiment ishakuwa total. Donc tunaweza penda mpaka Kishasa tufike kwa ile wakati ya gouvernement yenye inatuletea sécurité, hapana gouvernement ya baklosha ya kukia tukua na turansonesi, hapana ile atupendi. Asante sana. Ase wanapenda unyanyue sauti. Ndio. Papa, kwa nini mlikuja hapa sasa? Tunakuya hapa, kitu ya kwanza ni kuungana kwanza mkono na bandugu yetu ya Uvira kwa gisi walifanya maandamano ya kwao, na sisi ndio tunafanya maandamano, tuungane mkono kwa maana tunaunga AFC M23 mkono. Hii maandamano ili prepare na wanani? Hii maandamano ni sisi population peke yake ndio tulitayarisha. Ni kusema hapa muvile ya Goma hakuna kazi fasi yote. Kazi hakuna fasi yote, hakuna na butike ilifungula, hakuna kazi fasi yote. Na ndio hivi siku zote tulitayarisha juu ya maandamano yenye tuko tunaenda. Na maandamano tuko tunaenda, tulikuwa tunapenda kuonesha kwanza tulikuwa tunapenda kuonesha Nations Unies. Hayo haita tudikte. Sie peuple ndio tuko tunaishi realite hapa. Inabidi maneno yetu sie peuple tunabalomba ndio wanatembelea kwa hiyo. Kama sisi tuko tunaongea juu ya AFC M23. Kweli depuis balifikia hapa kwa mji wa Goma, tuko kimya, hakuna fuyo tena. Ile fuyo yote ya 40 vole hatuionage tena. Ile fuyo tulikuwa nayo wazalendo kutusumbua haiko tena. Sisi tunaomba Nations Unies ituachie M23 tuendelee nao pamoja na iwaachie mwanya. Waone gisi wafanye kazi, watambulishe, wanahakikisha kama Kongo yote nzima inakuwa libere. Tunawakutana hapa ku MONUSCO. Sasa jua nini mlikuwa hapa ku MONUSCO? Tulikia ku MONUSCO, tulikuwa nakuya kufanya maandamano na kubachia memo yetu ya tuna ya MONUSCO ndio Nations Unies. Sasa inabidi tunabafikizia memo yetu baisome, bakisha isoma bajue baifikize hata kwa Trump. President Trump aipate, ayue kama reality ya population iko ingine, haiko kama gisi kwenda kudanganywa kule na hichi suketi. Sasa kwa muda huyu Goma maisha iko aje? Maisha Goma kwanza tunaita kitu ya kwanza iko kwanza security iko total. Hakuna watu ukufa tena? Mwingine iko kimya. Ya pili yenye tunaenda kwayo ni kuonana na hii fuyo yenye Kisekedi alitotilia, tunatia kwanza maisha na kwa kinguvu kidogo. Lakini tunajua wakati batafungulia FM23 tunajua bitu yote bitapanga kama kawaida. Na tuko tunateseka, uangalia mabanki. Kisekedi anatufungia mabanki. Orke zile banki just kwanza ma microfinance zote banafunga. Sasa sisi raia franga zetu ziko mule ndani ya microfinance. Sasa anazifunga juu ya nini? Eske ni franga zake? Yes, iko na iba zake. Sasa inabidi na sie bana tufungulie ile bitu yote. Aeroporo yetu hapa tuko na lazima ifunguliwe. Wakati mamizigo iko na kuya bitu vinatembea vinatutembea mfaso ya mzuri. Ndio yenyewe tuko tunaendelea kuongea kusema sie tuko nyuma ya FM23 na tunapatia M23 bravoir au na tunawatupia maua waendelee hadi wandugu wetu wenyewe biko Kalemi, Lubumbashi, wapi wasizanie tu Goma ndio Kongo iko kabambi na tunawapatia mwanya waendelee walibere wale wengine. Leo Uvira maisha iko short, uliona watu wa Uvira waliandamana au peke. Wanasema hawataki FM23 itoke Uvira. Ni kutokana na nini? Wakati waliingia amani na ingia ile fuyo tulikuwa na masasi yenyewe kwa hapa Goma haiko tena. Ni kusema kuna tatizo ambayo itapatikana Uvira wakati government tarudia huko. Government karudia huko kabisa, utaiona ni fuyo. Kwanza FM23 hawatapata njia ya kupita. Juu wakasema watoke Uvira
Wakaji wao peke watenda wangoya kule ndani ya Plaine de la Ruzizi. Abana bunduki batakuwa biko na mafimbo. Sasa ndio inabidi babo babakie tu kule Muvira na bitu bitembee kama kwa. Basi bime kutoka. Juu wakaji tuko tunakontakte na wanasema wakatoka tu. Hapo peke batawafungia njia. Wakati wazalendo walikuwa hapa muvile ya Goma na wa FRDC, kila mara mlikuwa nalia fujo, kufa kwa watu. Wazalendo nyinyi mnaona aje wazalendo sasa? Sasa unaona wa mingi walisha integre na depuis wali integre bakapata ideologie mpya. Na leo wao biko wanatumikia sasa inchi. Sasa kwa leo unaona discipline hapo iko hai. Discipline inakuwa total. Discipline iko total juu kweli walikutanana na armée yenyewe iko professionnel. Inawapatia discipline na watosha ignorance yenyewe kisekete kuwapatia inawarudisha kati ya. Huko wenyewe mnaonaka wenyewe walikuwa kwa ile wakati. Mnaona hapa muvile. Ile kabisa sijue tu kwa maana Goma iko kwa bami. Bali baenda wapi? Balienda wapi? Ba mingi bali integre. Ndio. Bali niko na kuuliza sasa wali integre. Ni kusema biko mbasoda mnawaonaka? Tunawaonaka, tuliona walikia na magari hata hapa nyuma. Discipline iko hai. Discipline, jeshi ya Nangara, hata wala tena buchafu. Magodio kisa kwa kuna vala, mimi tunakutana vitu viko vinajibu. Ujumbe ambao unapatia wengine wa raia wenye wiko kwenye area ambayo AFC M23 iko ni ujumbe gani? Ujumbe naweza kupatia wale wa raia ni kusema wakati wanapata nao ile bahati, sasa bahati sisi tulipata hapa ya AFC M23 kuingia, nao waipokee na mikono mbili. Kwa maana kweli ni uongozi yenyewe iko na sheria. Ni uongozi yenyewe inaheshimisha nini? Haki ya raia. Na au nawaambia kabisa waipokee na wataona mabadiliko, waache kwa wanadanganywa na maneno ya bongo. Tulishadanganywa miaka mingi. Mtu alituambia hata tufenzia 10,000 km. Eske kuko hata 3 km wanachunalisha iona? 10,000 km ya nini? Ya barabara? Ya barabara alisema. Ni kutoka wapi ni kwenda wapi? Alisema yeye peke ndafanya 10,000 km ya barabara. Maana ni Kongo yote itazungurukiwa. Sasa angalia kwanza njia hapa Goma. Utoke hapa Goma uende Walikale, unaona tabu tuko na ile njia. Na ni njia kidogo yenyewe pale. Eske alifanyaka kitu gani? Angalia depuis M23 iko, unaona kisi barabara ziko zinatumikiwa. Kwanza tunamtupia bwana Liwali. Baba Makufuli ndio jina Siba Motari tulimpatia. Baba Makufuli tunamtupia maua kwa kuona kwanza tunakutana ngambo ya Makufuli ni nani? Ndio baba gouverneur Papa Erasto Musanga, Bahati Erasto Musanga. Ndio Makufuli. Tunamtupia maua kwa kazi kwenda anafanya. Tunakutana kwanza njia ya Ndosho. Ile fasi ya station Simba. Unaona mifereji iko natutilia pale, ile mai ilikuwa natusumbua. Nilikuwa nafika pale na pikipiki samwa kama kuko ambuteaje, ndakuwa obligé nikanyange mu maji. Sote na nilikuwa niko navala kakiatu wangu kamzuri, naona vitu viko vya mzuri. Surtout kwanza yenyewe tunaweza kumwambia nao tunamwambia tena hivi. Sie wa motari tuko nyuma yake kwa maana yeye anatukumbuka. Na gisi anatukumbuka na Siba Motari tuko nyuma yake. Tutaendelea na vitu yote yenyewe iko napanga na tutaendelea kuiunga mkono. Asante sana. Asante na shukrani. Unapenda pombe sana nyinyi vijana wa Goma. Sina pombe. Makuli
amahitamo ukora ntazakubere kwicuza. Hitamo Lomemo Tours. Niba wifuza imodoka zisukuye zizagufata ukigera ku kibuga cy'indege Kanombe, utembera u Rwanda muri comfort ijyanye na classe yawe, witwaye cyangwa bagutwaye, abashoferi ba Lomemo Tours nibo bonyine bahugurirwa gutwara abakiriya b'aba diaspora bakumva ibyo bakeneye hakurikijwe ibyo bifuza. Ibyo mubwira sama kabya nkuru, abakoresha imodoka za Lomemo Tours nibo bazibanga. Nibyo uretse service mukunda za car rental, muri Lomemo Tours watembera za parke zose zo mu karere hamwe natwe, tubakorera booking z'ingendo zanyu, reservation za hotel na apartment muzacumbikamo. Lomemo Tours dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako za Sainte Famille. Duhamagare kuri 078 70 32 549 cyangwa usure website yacu ariyo lomemotours.com. Lomemo Tours, your journey, your choice.